नान नूरपुरी रहिमहुल्लाह, ये तीनों भी इनके शागिर्द थे। अल्लाह ताला इनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। हमारे एक नमाजी साथी ने आज ही एक सवाल उठाया जिसका जवाब मैं आप लोगों को देना भी ज़रूरी समझता हूँ कि किसी के जहन में ये मुगालता आ सकता है। सईद भाई कहने लगे कि आपने जुम्मे के अंदर शबीबा गामदिया का वाक़या बयान किया, उन्होंने अपने आप को हद के लिए पेश किया, तो किसी सहाबी ने ये क्यों नहीं कह दिया कि आप जाके तौबा कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। मेरे भाइयों, एक मसला समझ लें, जितने हदूद के गुनाह होते हैं अगर उसके ऊपर गवाह कायम हो जाएं या बंदा इकरार कर ले फिर उसकी तौबा तो अल्लाह कबूल कर लेता है, लेकिन मुआशरे के अंदर उसके ऊपर हद को लगाया जाएगा। बनु महजूम की फ़ातिमा नामी औरत ने चोरी की, ज़ैद भी आए, सहाबा भी आए सिफारिश लेके, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लौ अन्ना फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद सराकत लक़तअतु यदहा, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करे मैं उसके हाथों को काट डालूँगा। वो फ़ातिमा तौबा करेंगी, अल्लाह का मामला, तौबा कबूल होगी, लेकिन मुआशरे के अंदर हद को कायम किया जाएगा। कातिल कत्ल करे, तौबा कर ले, तौबा अल्लाह कबूल करता है, लेकिन मुआशरे के अंदर अगर कोई किसास लेना चाहेगा उसके ऊपर हद को कायम किया जाएगा। तो अल्लाह की हदूद लाजमी कायम होती हैं। इसी तरह एक वाक़या हज़रत माइज़ असलमी का है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि मेरे ऊपर भी हद को लगा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जा पलट जा, तौबा कर। इसको नबी करीम ने कहा तौबा कर, थोड़ी आवाज़ ऊंची करना, इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तौबा कर। और जब माइज़ दोबारा आए कि अल्लाह के रसूल मुझे पाक कीजिए, किस चीज़ से पाक करूं, मुझसे जना हो गया है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता लग गई कि ये हद के मुजरम है और इन्होंने इकरार करके रज़ा कराना तौर के ऊपर अपनी जान को पेश कर दिया है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर भी हद को लगाया। अलबत्ता पहले तहकीक की कि ये इस वक्त हालत होश में है, कहीं नशे में तो नहीं, कहीं गलत बयानी तो नहीं कर रहे, कहीं मजनून तो नहीं है। अच्छी तरह तहकीक के बाद जब बात साबित हो गई तो उनके ऊपर हद को कायम किया गया। सहाबा के दो गिरोह बन गए। सहाबा के एक गिरोह ने कहा माइज़ हलाक हो गए, दूसरे गिरोह ने कहा नहीं, उसने तो बड़ी अच्छी तौबा की है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने कहा माइज़ के लिए दुआए मगफिरत करो, इसने ऐसी तौबा की है कि अगर एक गिरोह के ऊपर बांट दी जाए पूरी उम्मत माफ़ हो जाए। तो जो तौबा होती है इंसान को गुनाहों से पाक और साफ़ करती है। हज़रत मरसद बिन अबी मरसद, इनके वालिद का नाम भी इन्हीं की कुनियत पे अबू मरसद, ये दोनों साहबी, आपको पता है ये लंबा चौड़ा वाक़या है। ये मरसद कौन है? गुनाह की ज़िंदगी में आलूदा हैं, गुनाह की ज़िंदगी गुजारी। अरब की मशहूर एक औरत, उनके साथ इनका मोहब्बत का मामला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की, तू पहले क्या करता था? अल्लाह के रसूल लोगों का घर फलांगता था, ये काम करता था, क्या हमारे लिए भी ये काम करेगा? वो हैरान रह गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेके आया हूँ, क्या रसूलुल्लाह मुझे दोबारा नकब ज़नी का कहेंगे? फिर बात को वादे किया, हाँ तू मुसलमान कैदियों को छुड़वा के मक्का से लेके आएगा। आऊँगा, अल्लाह के रसूल सारी ज़िंदगी लोगों के घर नकब ज़नी की है, अब इस्लाम की खिदमत करूँगा। मरसद मक्का में जाते हैं, उसी औरत के घर के पास से गुजरते हैं। औरत मरसद की चाल ढाल को पहचानती है, मरसद औरत की खुशबू को पहचानते हैं। औरत बुराई की दावत देती है। यह मरसद जो चंद दिन पहले मुसलमान हुए हैं, आज औरत बुराई की दावत दे रही है। वही औरत है, वही मरसद हैं, लेकिन सिर्फ ईमान का फ़र्क आ गया है। औरत ने कहा आ जाइए, शाबाशी करें। मरसद ने कहा ये हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में दे आया हूँ, अब किसी गैर महरम को छू नहीं सकता। औरत ने आवाज़ लगाई, यही वो बंदा है जो तुम्हारे कैदी छुड़ा के लेके जाता है। 8 बंदे उनके पीछे पड़े, बड़ी मुश्किल से जान बचा के भाग के निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हो गए और क्या कहा? कहा अल्लाह के रसूल, मैं ईमान लेके आया, मैंने तौबा की, मैंने गुनाहों को छोड़ा, लेकिन आज शैतान ने हमला बहुत बुरा किया। मैंने आपके हाथ पे बैत की भी थी, इसलिए गुनाह के अंदर तो नहीं मुब्तला हुआ, लेकिन अल्लाह के रसूल सच्ची बात ये है मुझे उस औरत से शदीद मोहब्बत है, मेरी उससे शादी कर दीजिए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खामोश रहे, आसमान से वही आना शुरू हो गई। ये मरसद जो थोड़े दिन पहले गुनाहगार था, तौबा की, ईमान को कबूल किया, आज जब तक कुरान का एक कारी भी जिंदा है, मरसद का नाम जिंदा रहेगा। अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानिया, मरसद के लिए अल्लाह ने आसमान से, अर्श की बुलंदियों से आयत नाज़िल की। ऐ मरसद, जो ज़ानिया होती है ना, उसकी शादी ज़ानी से होनी चाहिए, तू तो ईमान लेके आ गया। अब तेरा निकाह मोमिना से होगा, किसी ज़ानिया से नहीं होगा। ये एक लम्हा इंसान को वलायत की कैसी सीढ़ियां तय करवाता है। एक कुछ दिन पहले ही क्या आलम है, गुनाहगार है, गुनाहों में लुथड़े हुए हैं, और कुछ दिन के बाद अल्लाह की बारगाह में आके तौबा कर ली है। अल्लाह ने कुरान में आयतें भी नाजिल कर दी हैं, एकदम वलीउल्लाह क्या सहाबियत के भी आला दर्जे के ऊपर फायज हो गए हैं। तो ये मैंने और आपने इस बात को इस तरह समझना है कि हमने तौबा करके दोबारा गुनाह नहीं करना, अल्लाह की बारगाह में आना है। अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, ये हकीकत है, ये रहमतें हैं। लेकिन इस रहमत की उम्मीद के ऊपर बार बार गुनाह नहीं कर लेना कि अल्लाह ने गुनाह माफ़ कर देना तो गुनाह करते जाओ। अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, जो बंदा एक मरतबा तौबा कर लेता है ना, वो ऐसे ही हो जाता है जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ, गोया उसके नामा अमाल में कभी गुनाह लिखा ही नहीं था गया, वो मिट गया, नेकियों से बदल गया। और कब तक, ये अल्लाह ताला ने मौका कब तक दिया है। इन्नल्लाह ला यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर, अल्लाह ताला बंदे मोमिन की तौबा उस वक़्त तक कबूल करता है मा लम युग़रग़िर, जब तक रूह अपनी एड़ी को हलक के इस हिस्से पे नहीं मारती। जब वो रूह निकलने लगती है ना, कभी पसरी का जिक्र भी है कुरान पाक में, कभी हलक का जिक्र भी है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम का जिक्र भी है, कल्ला इज़ा बलगतित तराकी वकील मन राक का जिक्र भी है। रूह निकलती है, कदमों की तरफ से निकलना शुरू होती है, यहाँ पे भी एड़ लगाती है, हलक के ऊपर भी एड़ लगाती है। ये कुरान पाक में इसका मुफस्सल जिक्र मौजूद है। लेकिन जो एड़ आखिरी पाँव हलक के नखरे के ऊपर वो लगाती है, उस वक़्त इंसान के खलक से एक आवाज़ निकलती है जिसको हदीस में युग़रग़िर कहा गया। गरारा, गरगर की आवाज़ आती है। उस वक़्त तक बंदा मोमिन की अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है। इसी वजह से बाद रवायात के अंदर ये बात आती है कि जिस टाइम फ़िरौन ने पानी की लहर में डूबने लगा ना, तो उस वक़्त उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लेके आता हूँ। जिब्रील अमीन को अल्लाह की सुन्नत तो पता थी। जिब्रील अमीन बाद रवायात के अंदर आता है, उसके मुंह में मट्टी डालना शुरू हो गए कि कहीं मुंह से अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज ना कह दे और रब इस जालिम को माफ़ ना कर दे। और रवायात के अल्फाज में ये बात भी मौजूद हैं, अल्लाह ने यह भी कहा, जिब्रील अगर फ़िरौन भी मरने से पहले तौबा कर लेता, मैं इसकी भी सुन लेता। तौबा अल्लाह सबकी सुन लेता है, मगफिरत अल्लाह सबकी कर लेता है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह की ये जो आयत है ना, ये कुरान पाक में भी नाज़िल हुई। और इब्न अबी हातिम में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमैर ने एक हदीस को रिवायत किया, बड़ी दिलचस्प। उन्होंने कहा ये आयत ज़मीन व आसमान की तख्लीक से पहले भी नाज़िल हुई। फिर कहा, लंबी ये तफसीर है, फिर कहा इस वक्त नाज़िल हुई, इस वक्त नाज़िल हुई। फिर वो उस मुकालमे पे लेके आए कि ये आयत अल्लाह ताला ने रहती दुनिया के लिए, मेरे और आपके लिए निशानी बनाई है। क्या है, बंदो जो अपनी जानों पे जुल्म कर चुके हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। इस वाक़े से कबल आज बेटे ने जो आयतें पढ़ी, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, हज़रत मरियम, ये जो उनका वाक़या आज तिलावत हो रहा था, हज़रत मरियम ने कौन सा गुनाह किया था? कोई गुनाहगार थी? फरिश्ते ने आके रसूल और पैगंबर नबी की बुशारत दी, और वो क्या कह रही हैं, या लैतनी मित्तु कबला हादा व कुन्तु नसियम मनसिया, ऐ काश मैं इस वाक्य से पहले मर चुकी होती और मेरा नामो निशान भी ना होता। किस वजह से? गैरत की वजह से, हया की वजह से, कि क्या कहेंगे लोग, मैं जब बच्चा लेके जाऊंगी, किसका बच्चा है, मेरे पे तानो तशनी होगी। तो इतने बड़े पैगंबर रसूल की बुशारत हो रही है, बताइए कितना बड़ा मौजज़ा, इससे बड़ा मौजज़ा हो सकता है? लेकिन जो ईमानदार लोग होते हैं ना, वो गुनाह से नहीं,
گناہ کی تہمت سے بھی اس طرح بچتے ہیں کہ یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس واقعے سے پہلے مر چکی ہوتی۔ بتائیے اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے اور عورت ایمان کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے کہہ رہی ہے، اور وہ بات سچ ہوئی۔ یا اخت ہارون، وہ بات سچ ہوئی جو ان کے دل میں تھی کہ تیرا تو باپ بھی برا نہیں تھا، تو کیسی برائی لے کے آ رہی ہے؟ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، اور تیری ماں بھی بری نہیں تھی۔ یا اخت ہارون مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، یہ کیا کام کر کے آئی ہے؟ یہ ایک وہم تھا، وہم سے بھی بچ رہے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ گھر سے نکل رہے تھے، یہ رسول ہیں، یہ تو مریم رسول نہیں تھی، نبیہ نہیں تھی، یہ اپنے ان کردہ نہ کردہ گناہ کے بہتان کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کے بارے میں یہ الفاظ کر رہی ہیں، اور یہ تو رسول اور پیغمبر ہیں۔ اور ان کے ساتھ کون ہے؟ امہات المومنین، ہماری مائیں ہیں جن کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں، اپنے ساتھ لے کے نکلے ہیں۔ ایک صحابی کو دیکھا، اس نے دیکھا اور اس نے نظر جھکا کے چل دیا، رسول اللہ نے روکا، رکو رکو، یہ میری بیوی ہیں۔ سبحان اللہ، پیغمبر رسول کے بارے میں بدگمانی ہو سکتی تھی، لیکن یہ مومنوں کی صفت ہوتی ہے کہ گناہ کے الزام سے، گناہ کے شک سے، گناہ کے وہم سے ان کو صرف یہ ادراک ہو جائے نا کہ یہ بندہ کہیں مجھے گناہ گار ہی نہ سمجھے، وہاں پہ بھی اپنی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں کہ گناہ کی جگہوں پہ بھی مت جانا، گناہ کے مواقع پہ بھی مت جائیں، اور جب جائیں تو پھر کوئی شک کرنے والا ہو اس کا بھی شک دور کر کے آئیں۔ امی عائشہ گناہ کیا تھا؟ نہیں تھا کیا، لیکن اللہ کی قسم جب پتہ لگا نا کہ میرے پر اتنا بڑا الزام لگ گیا، بے ہوش ہو کے گر پڑی، بخار سے پھونکنا شروع ہو گئی، اتنا بڑا واقعہ اور مجھے علم ہی نہیں، میرے سے پوشیدہ رکھا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ناراض اور خفگی کا اظہار کیا۔ رسول اللہ کو حضرت ابو بکر نے کہا رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ میں کیوں رسول کا شکریہ ادا کروں؟ میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری طہارت کے لیے آیتیں نازل کی۔ ہے پیار کا انداز تھا، لیکن ان کے دل میں یہ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آگاہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا تھا اگر آپ نے گناہ کیا تو توبہ کر لیجئے، لیکن آسمان سے وحی نازل ہوئی پے در پہ امی عائشہ کی طہارت کے لیے، اور قرآن نے قیامت تک کے لیے یہ اصول طے کر لیا، الخبیثات للخبیثین، یہ اصول ہے، اصول شرعی کہ نبی کی بیوی مشرکہ ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی غیر مسلمہ ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی اہل کتاب کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی۔ یہ پکا اصول قرآن نے طے کر دیا، اور رہتی قیامت تک کے لیے ان کو اس الزام سے بری کر دیا۔ اس روایت کی طرف آتے ہیں ابن ابی حاتم کی، عبداللہ ابن عمیر کہتے ہیں آدم کا اور ابلیس کا جو مکالمہ ہو رہا تھا، اور اللہ رب العزت کے سامنے ابلیس کہہ رہا تھا مجھے مدد دے، اللہ کہہ رہا آدم اکیلا تھا، تو بھی اکیلا تھا، اب جتنی آدم کی اولاد ہوگی تیری بھی ہوگی، ہر اولاد کے ساتھ ایک بچہ پیدا ہوگا تیری صفت کا جو اس کو گمراہ کرنے کی، بہکانے کی کوشش کرے گا۔ پھر مانگ رہا ہے اللہ مزید دے، تو ان کے خون کے اندر سفر کرے گا، اللہ مزید دے، تو ان کے دلوں کے اوپر دوڑے گا، تو ان کے دلوں پہ وسوسے ڈالے گا، تیرے پیادے ہوں گے، تیرے گھوڑے ہوں گے، تیرے سوار ہوں گے۔ حضرت آدم یہ ساری باتیں سنتے جا رہے حضرت آدم کہتے ہیں میں تو ہلاک ہو گیا، میری اولاد تو ہلاک ہو جائے گی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ مجھے بھی، اللہ کے رسول نے اللہ سے بات کرے ہیں، اللہ مجھے بھی کچھ عطا کر۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کرنا شروع کرتے ہیں، میں تیرے لیے حفاظت کا ایک فرشتہ بناؤں گا، تیری اولاد کی اس طرح نیکیوں کے ساتھ حفاظت کروں گا، جو میرے رستے پہ چلے گا اس کو ہدایت دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ جب آدم مانگتے چلے گئے نا تو اللہ رب العزت نے اس آیت کی تلاوت کی تھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ آدم اپنی اولاد کو کہہ دینا موت سے پہلے پہلے اگر میری بارگاہ میں آ کے ہاتھوں کو پھیلائیں گے اور توبہ کریں گے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں گے، میں سارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موت تک کے لیے مہلت ہے، ہاں، لیکن موت کی بھی کچھ سٹیجز ہیں۔ موت کے اندر ایک لمحہ وہ ہے
کہ جب تک نظر نہیں لگتی، جب تک پردہ نہیں اٹھتا، پردہ اٹھنے سے پہلے پہلے، اس دنیا کے اندر قدم رکھنے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے ہر بندے کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گناہ جو ہے نا، گناہ مومن کے لیے ایک پہاڑ کی طرح ہے، اگر وہ کر لیتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کو لگتا ہے چاہے چھوٹا بھی گناہ کیا ہے کہ میرے اوپر بہت بڑا پہاڑ گرنے والا ہے، میرے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ اور جو نافرمان بندہ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اسے یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے میں نے گناہ نہیں کیا بلکہ میرے ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہے، جیسے ہاتھ کے اشارے سے اڑائی، گناہ کیا، دل کے اوپر کوئی بدل نہ آیا، دل نہ بدلا۔ رمضان کا مہینہ آیا، جہنم سے آزادی کا مہینہ آیا، اتنا قیمتی وقت ہے، اتنے قیمتی لمحات ہیں، اس کا دل پھر بھی نہیں بدل رہا، اس کو ایسے ہی لگ رہا ہے یہ جو میں نے سارے گناہ کیے ہیں کہ جیسے ناک سے مکھی کو اڑایا جاتا ہے ایسے ہی اڑا دیں گے، گناہ ختم ہوں گے۔ ایسے نہیں ہے۔ بندہ مومن کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے صحابہ، تابعین بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں جس گناہ کو تم بہت ہلکا سمجھتے ہو، ہم ان گناہوں کو ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے۔ اور آج کل جن گناہوں کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ بھی کئی مرتبہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت توبہ استغفار ہم سب کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ قم للصلاة إذا المؤذن كبارا، أقبل لربك مسرعا متطهرا، دع عنك ما